Bismillahirrahmanirrahim. Porunga didi por sabak veleo. Na pare page number 4 bandi didi आखिरी पैराग्राफ के बारे में कि regrettably we squander our hard-earned resources. हम अपने मुश्किल से कमाए हुए hard-earned मुश्किल से कमाए हुए रिसोर्सेस जराए को स्क्वांडर फजूल खर्च करना फजूल खर्च करना जो फजूल चीज में खर्च करते हैं तो हम रिग्रेटेबली अफसोस के साथ बड़ी अफसोस के साथ वी स्क्वांडर आवर हार्ड अर्न रिसोर्सेज हम अपने मुश्किल से कमाए हुए जरायों को पैसों को फजूल खर्च करते हैं अनवांटेड लक्जरियस आइटम्स गैर जरूरी ऐश इशरत की चीजों पर अनवांटेड गैर जरूरी लक्जरियस ऐश इशरत की गैर जरूरी चीजों पर हम खर्च करते हैं सिंपली महज इसलिए सिंपली सादा तो बिल्कुल सिर्फ इसलिए टू ग्रेटिफाई आवर सेंस ऑफ प्राइड एंड सुपीरियरिटी ओवर अदर्स ताकि हमारा दूसरों पर सुपीरियरिटी तकद्दुम एंड फखर प्राइड और तकब्बुर फखर को के हिस्स को ग्रेटिफाई तस्कीन देने के लिए उनको तस्कीन देने के लिए कि हमारे ज़मीर जो है ना वो गलत चीज़ों को मानता है दूसरों पर तकद्दुम होना चाहता है तो उसको तस्कीन देने के लिए हम बहुत से अपने दौलत को खर्च कर लेते हैं फजूल खर्च करते हैं इफ वी मेक सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ए पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी अगर हम सादगी और इनकिसारी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाए our social behavior will be considerate and genuine तो हमारे जो social behavior है समाज माशती सलूक है तो वो कंसिडरेट होगा दानिशमंदाना होगा कंसिडरेट दानिशमंदाना एंड जेन्युइन होगा और हकीकी होगा our happiness will be unadulterated हमारी खुशियां भी खालिस होंगी Our happiness will be unadulterated. हमारी खुशियां भी खालिस होंगी Adulterate adulterated बदलते के बाकी मुंह से अन लगे दे अनएडल्टरेटेड जो मिलावट से पाक हो जिसमें मिलावट ना हो अनएडल्टरेटेड जो मिलावट में जिसमें मिलावट ना हो तो इसलिए ये खालिस इसको कहते हैं खालिस हमारी खुशियां भी खालिस होंगे वी विल नॉट रिकाइल आवर हेड्स इन प्राइड और हम फखर से अपने सिर को नहीं उठाएंगे फखर से नहीं बट both them in humility and affection बल्कि वो आजिजाना तौर पर और इंतहाई शफकत के साथ उसको झुका देंगे अपने सिरों को झुका देंगे किस चीज की आजिजी में और इस तरह शफकत में और इसको फख्र से हम ऊपर नहीं उठाएंगे फख्र गुरूर ये अल्लाह को पसंद नहीं है अभी इनग्रेंड ये इनग्रेंड है तो इनग्रेंड में ये है कि इसको कहते हैं
असली न बदलने वाला, न बदलने वाले, हकीकी, असली। आप जुमला कर सकते हैं। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट अमीर। इस तरह एम्पावरिस्ट, एम्पावरिस्ट गुरबा, एम्पावरिस्ट गरीब, क्रीड अकीदा, ये डाइफिकेशन है। तो ये लफ्ज हमारे टेक्स्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन यहां पर लिखा गया है। तो ये डाइफिकेशन किस चीज को कहते हैं? ये देवताओं की इबादत को कहते हैं, पूजा को कहते हैं, पूजा करना। डाइटी की यानी जो लाड़ा लाभ है, तो उसकी मोहब्बत में इबादत करना। तो ये पता नहीं ये टेक्स्ट, ये इक़्तिबास नेट से लिया गया है या किसी और चीज जगह से इसको यहाँ पर लाके इसी किताब में शामिल किया, लेकिन ये वाला हिस्सा काट दिया गया है जहाँ पर डाइफिकेशन इसमें मौजूद है, तो इसको हटाना पड़ेगा। उस डाइफिकेशन चीज़ सॉरी डीफिकेशन, DEI डीफिकेशन, ये इबादत को कहते हैं, इबादत करने को। सफेस मीन्स डू, करना। सफेस विल सफाइस इट फॉर यू, आपके लिए कर लेंगे। इम्युलेटेड एहसान करना, तो ये भी इधर नहीं है। द कमरेड, द कमरेड चिकम दगा पाती शुरू नु कमरेड्स तो है, कमरेड ठीक शो। ददी मान द फ्रेंड, एक्वांटेंस, फेलो, बॉजम, फ्रेंड दगा शांति मेट हम मतवाई नुदातुल को दोस्त की, साथी। और माने बदलते कि मुझे को साथी पदी की और पदी की सफर रखते फ्रेंड दसवीं आगा निजदी मलगरेवी और कमरेड दसवीं चिकदास्ता बलगरे वी करवी स्तामजोले वी या नवी और उस्ता सर ताल्लुक ये या नहीं उस्ता सर पलार बांधे रवान ये कारवान दे पा कारवान की तरह मलगरे शवे दे रवान दे दस्ता कमरेड दे द सफर मलगरी ते कमरेड विलिशी बेवई इन्फेंसी तासु करे इन्फेंसी पर इन्फेंसी के दे इंसान मुख्तलिफ स्टेजेस दी लावल बेबी भी हाँ ठीक शो आगा लार्विया हो दगा दगा तब स्पर्म हो दगा तब नजू और लावल चिकम इंसान पैदा शी लावल बेबी भी ब्या किड शी और ब्या दागे न बाद टीनेजी और दागे न बाद एडल्ट शी और दागे न बाद ब्या बॉय हो न ब्या मेन भी दागे न बाद ब्या रुस्ता तो ये लगा संग शेक्सपियर ददी वो स्टेजेस बयान कर दी आगे तक ब्याज़दार न पेड़ दी ठीक शो और पसी ऑस्टेंटेशन तास्त दा लिखली ऑस्टेंटेशन दिखावा चिपल तजाम खुद खई खुद न गई नदी तो ये ऑस्टेंटेशन और हॉफ्टिनिस तकबुर लुई नुदाब दसुन दा अल्लाह ताला लफखी दा अल्लाह ताला दे नाफख स्पेंडर फजूल खर्च करना टू स्पेंड लेविशली तहाशा खर्च कवल देर ज्यादा खर्च कवल और आगम पदसी आंगला दगना सी जुर्माने और कार पर जुर्मान खर्च कवल ताकि ता स्पेंडर निश वेले अच्छा वेट नर्स वेट नर्स वाई फोस्टर मदर रजाई जे रजाअती करे पई पड़ी वसा दागे ते पैसा कम जाना चालू वर्की अगर दागे माशूम रजाई मोर सरा उस दिन बाद ब्या मुंग रजू कंप्रहेंशन था तासु कंप्रहेंशन उगोरे पेज नंबर 6 बानी कंप्रहेंशन दे दी कंप्रहेंशन मुताबिक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दी जवाब वर्क वली 1 2 3 4 5 दा टोल क्वेश्चन दी बदी क्वेश्चन बता सको
د دې په جوابونه ورکوئ. دا به تاسو د دې دغه نه سبق ته را اخلئ را اخذ کوئ به. که فرض کړه تاسو ته بیا مشکلات وو د هغې دپاره تاسو سکول ته راتلی شئ، تاسو له موږ نوټس درکولی شو. ټیک ده، که چې دا موږ لیکو ثابت ورځ په دې باندې تېر شي، که په بورډ باندې هم لیکو تاسو ته د هغې څه فایده نه میلاویږي. ورپسې بیا دی چوز د کریکټ آپشن بی نمبر. نو دا اے نمبر جو اوس بی نمبر ته وګورئ چې په دې بی کې چوز د کریکټ آپشن فار د فالوئنگ स्टेटमेंट्स. لاندینی بیاناتو لپاره د ذیل بیانات کے لیے صحیح آپشن صحیح انتخاب کر لیں، صحیح آپشن کا انتخاب کر لیں. اچھا 1 2 3 4 پکې دي. نو په دې کې وګورئ the mattress on which Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam slept was made of leather stuffed with fiber of date tea. This shows that he sallallahu alaihi wasallam led a simple life. نو په دې کې زمونږه سراشي بی نمبر. ٹھیک شو؟ په دې کې بی نمبر راغلو. ورپسې the word that is opposite in meaning to affluent is the affluent مالدار. د دې اپوزیټ څه شي دی؟ نو غریبي ده. نو دا ڈی نمبر ہے، ڈی نمبر. ورپسې 3 کې according to the text حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه رضی الله عنها greeted each other. یو بل ته به سلام کولو په څنګه طریقه؟ نسیمه په یو شان طریقه ده. دلته کې باندې راځي A. په دې کې به A ولیکئ. 4 نمبر the word closest in meaning to impoverished is. impoverished ته غریب ته without money. دا without money دلته کې زموږ سره راغلی A نمبر without money. اوس پیج ټر ورپیس 5 نمبر کوېسچن پکې دی. اوس په 5 نمبر کې زموږ سره دی according to the text of the lesson Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to milk his goat. This shows that خپلې بیزې به په خپله ولاچوي. دا موږ ته دا ښایي چې هغه څه دی رسول صلی الله علیه وسلم like the milk of goat. د بیزو پۍ خوښو. The Rasul sallam did not like milking the goat by other people. The bal palas pani bizil wa shalno kho. Humility was essential part of the Rasul sallam character. No humility. Ajaziyo inki sari chawal da Rasulullah sallam the akhlaq so da yo essential part ho. Da yo zaruri pehlu ha. No tamo sarada pak razi C number. Us dene baad vocabulary tarazu. الفاظ کا مجموعہ دا بسنگ جوڑی. نو پدې کې زموږ سره دی پرومیننٹ، یو پرومیننٹ دی، سلاټر دی، هیومیلیټي دا، همبلنس دی، ډیګنیټری دا او فوسټر دی. نو اوس دا ټول چې زموږ سره دا راغونکي روایتي تاسو دی کې دا وکړئ یوز ډکشنریز ټو. د دې لپاره ډکشنري استعمال کړئ. ډکشنري به څنګه استعمالوئ؟ نو لاول تاسو طریقه ښیي چې لوکیټ ګایډ ورډ. چې لاول نمبر ته وایي locate guide word. نو guide word به زموږ سره په دې کې څه په دې کې به زموږ سره لاول پی چې موږ پی وګورو او بیا به د هغې نه بعد locate entry word. نو دا entry word به پکې پی کو آر کو او بیا به ورپسې او ولګو. نو دا به زموږ سره entry راشي، entry word به راشي. بیا choose appropriate word definition. بیا دا prominent دا به تاسو وګورئ په سینټینس کې چې دا ناون دی، adjective دی، adverb دی، verb دی. نو د هغې مطابق بیا د دې معنی ګورو. نو یو لفظ به داسې چې هغه به adjective وي او هغه به adverb وي، هغه به verb وي. نو د هغې به تاسو یا به noun وي او verb وي. دا هغې به تاسو که ناون په ځای استعمال شوي د ناون معنی به ګورئ او که د ورډ په ځای باندې استعمال شوي د ورډ معنی به ګورئ. نو هغه به تاسو صحیح معنی درکوي. خو که تاسو د ایجکټیو معنی وګورئ او یي ورب نو بیا به تاسو ته هغه معنی غلطه درکوي. سلاټر دغه شی پرومیننٹ مینز فیمس. د دې معنی زموږ سره دی فیمس. او دا سلاټر معنی ده ذبح کرنا، ماس کلینګ. mass killing of animals or people. There is humility, that is modesty. Or humbleness, the most the humbleness, simplicity.
simplicity. Dignitary, personage. Shurafa, Muazzaz, or foster means to rear. देखभाल करना, पालना. उस पदी पसी रुस्त बिया राइटिंग दी. नो राइटिंग की जमू सर रदी राइटिंग टॉपिक दी. दता सरा होम टास्क शो. होम टास्क द कोर द पार कार दे. नो राइट ए पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक. पदी टॉपिक पदी बोली गई. चे प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल. नो द पदी कम बोर्ड लेटर चीनी पदी के लिखे दे पमस की कामों की बनकड़े. चे प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल एंड ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल by using specific verb, vivid verbs, modifiers, adequate supporting detail. तो अर्थ पक्का पंजी में लगा हम खाबे से इस्तेमाल ची verb में इस्तेमाल modifier में इस्तेमाल अर्थ इस्तेमाल और दा बता सुली गई और बला बगेदा simplicity and humility आवाज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी brief summary बकाला. तो दा summary में हम तासु बोली गई और ब्या दिन बाद ग्रामर दे आगा 4 नंबर लेक्चर दे इंशाल्लाह आगा बता दूंगा. दिन पदी और पसी को दाओ 3 नंबर लेक्चर तेरा खत्म चलो इंशाल्लाह का खैर से बेवाजी दी.